Hello friends, may hapon, may adlaw sa inyo. Karon akong i-share kaninyo ang usa ka technique nga akong i-share kaninyo para di mo maglisod og add og mga mixed numbers. So doon na kita tulo ka mixed numbers din inon ta 2 and a half. Usan ni ka mixed number plus tag-an na pud ta og another mixed number 3 and 1/4. Subtract din ta og another mixed number 1 and a half. Okay? Take note nga kung makasugat mo og mixed number nga samaan ni kini or kani, meaning na nag-plus mo og usa ka whole number og fraction. So kining 2 and a half meaning ana nag-add ka og 2 og 1/2. Mana means 2 and a half. And kining 10 1/4 meaning ana si 3 imo gi-add kang 1/4. Nya kining 1 and a half meaning ana okay, so minus 1 plus 1/2. Okay. Sunod is kining negative minus 1 plus 1/2 imo siyang i-distribute kada isa, no? So kini siya may mong minus 1, so mura siya negative 1 times 1, negative 1. O negative 1 times 1/2 mo siyang negative 1/2. So muna meaning kung ang usa ka parentheses na unan sa minus sign. Sunod, kaya itong i-rewrite na to ha, 2 plus 1/2 plus 3 plus 1/4. Okay. Sunod button, pili na to itapo ang mga whole numbers. Okay. So we have 2 plus 3 minus 1, mga whole numbers kina, plus 1/2 plus 1/4 minus 1/2. So kini tanan mga pure numbers, kini pure fractions. Okay, so 2 plus 3, that is 5, minus 1, 4, plus, okay, kabantay mo ning 2 ka 1/2, kining isa ka 1/2 positive, ang isa ka 1/2 kay negative. So pinato sila itapo, plus 1/2 minus 1/2 plus 1/4. Okay? So, ang tawag aning duha ka numbers nga kaluha pero different lang ang sign, gitawag sila nga mga additive inverses. So, ang resulta sa additive inverses kay 0. So, 4 plus kay 1/2 minus positive 1/2 minus 1/2, 0 na siya, plus 1/4. So 4 plus 0 plus 1/4 is just kining 0, useless naman So pwede rin ang isult na to 4 plus 1/4. So ato din siyang i-mix number, may mo din siyang 4 and 1/4. Okay, so mga itong final answer. So I hope nga daghan mong nakatunan. Thank you sa pagpaminaw. May God bless you.